अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। सिम्पसंस की इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शंस हैं 2025 में कि 2025 में क्या कुछ होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर करें कि आप एक आम दिन का आगाज कर रहे हैं, लेकिन ये दिन आम नहीं, कुछ ऐसा होने वाला है जो हमेशा के लिए दुनिया को बदल के रख देगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सिम्पसन कार्टून है, ये जो शो है, ये बरसों पहले ये सब कुछ आपको दिखा चुका था जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्या आपको यकीन आएगा? द सिम्पसन एक ऐसा शो है जिसमें माजी में ऐसी प्रेडिक्शन की हैं जो हैरत अंगेज तौर पर सच साबित हो चुकी हैं। कौन कौन सी? मेरा दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, स्मार्ट वॉचेस, कोरोना वबा की वायरस की वबा और हत्ता के बिटकॉइन का अरूज, ये सब कुछ बरसों पहले इस शो में दिखाया जा चुका था। लेकिन सवाल यह है कि 2025 में क्या होने वाला है? क्या दुनिया वाकई किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सब कुछ बदलने वाला है? जरा आंखें बंद करें और एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करें जहां आप अपनी गाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ा रहे हैं। ट्रैफिक का झंझट खत्म, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें नहीं, बस एक बटन प्रेस करें और आपकी गाड़ी हवा में बुलंद हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन थोड़ी, ये फिल्म थोड़ी है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जिसका दरवाजा खुलने वाला है। और बरसों पहले द सिम्पसंस कार्टून में उड़ने वाली गाड़ियां दिखाई गई थी और आज कई कंपनियां इस ख्वाब को हकीकत बनाने के करीब पहुंच चुकी हैं। क्या 2025 वो साल होगा जब हम वाकई अपनी गाड़ियों को पर लगते देखेंगे? मगर यही नहीं, खाने की दुनिया में भी रेवोल्यूशन आ रहा है। भूख लगी हुई आपको और खाने के लिए कुछ भी नहीं है? नो प्रॉब्लम, एक बटन प्रेस करें और आपके सामने 3D प्रिंटर से गर्मा गर्म पिज्जा आपके सामने। और दी सिम्पसंस कार्टून ने इस हैरत अंगेज इजाद की झलक बरसों पहले दिखाई थी और आज यह टेक्नोलॉजी हकीकत में कदम जमा चुकी है। मेरा सवाल है, क्या 2025 वो साल होगा जब हम फास्ट फूड की दुकानों के बजाय अपने घरों में ही अपनी पसंदीदा खाने प्रिंट कर सकेंगे? लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि मुस्तकबिल में आपका सबसे करीबी दोस्त इंसान नहीं होगा बल्कि एक मसनूई जहानत चैटबॉट होगा, तो क्या आप इसमें यकीन करेंगे? सिम्पसन कार्टून ने दिखाया था कि लोग वर्चुअल दुनिया में अपने मसनूई दोस्त बना सकेंगे। आज एआई चैटबॉट्स और डिजिटल कंपनीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है और कुछ लोग तो इन्हें हकीकी इंसानों पर भी प्रायोरिटी देने लगे हैं। और बात सिर्फ वर्चुअल दोस्तों तक महदूद नहीं है, बल्कि मसनूई जहानत पर भी मबनी इंसान नुमा जो गुड़िया वगैरह डॉल है ना, ये भी मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं जो मुस्तकबिल में रवायती रिश्तों का ऑल्टरनेटिव बन सकती हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मरीख पर, मार्स पर जिंदगी का ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। क्या आप यकीन करेंगे कि सिम्पसन कार्टून में इंसानों के मरीख पर जाने की प्रेडिक्शन भी की थी और अब एलोन मस्क की स्पेसएक्स हकीकत में मरीख मिशन की तैयारी कर रही है। मेरा आपसे सवाल है, क्या 2025 वो लम्हा लेकर आएगा जब पहला इंसान मरीख की सरजमीन पर कदम रखेगा? अगर ऐसा हुआ तो वाकई ये तारीखी मोड़ होगा। लेकिन एक बहुत सबसे बड़ा सवाल, क्या मसनूई जहानत और रोबोट्स हमारी नौकरियां खत्म कर देंगे? और सिम्पसन कार्टून में यह भी दिखाया गया था कि मुस्तकबिल में रोबोट्स और एआई ज्यादातर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और इंसान वेले हो जाएंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और यहां तक के वकीलों को भी रिप्लेस कर चुका है। क्या 2025 में ऐसा वक्त आएगा जब एआई हमारी जगह काम करेगा और हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? यही नहीं, द सिम्पसंस कार्टून में एक और चौंका देने वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। एक ऐसी दुनिया जहां हुकूमत चलाने वाला इंसान नहीं होगा बल्कि एआई सुपर इंटेलिजेंस होंगे। अगर 2025 में कोई मशीन ही आलमी फैसले करने लगे तो फिर क्या होगा? क्या यह मुस्तकबिल करीब में पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता? मालियाती दुनिया में भी एक बड़ी तब्दीली के दहाने पे खड़ी हुई है। द सिम्पसंस कार्टून ने बरसों पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अरूज की प्रेडिक्शन भी की थी और आज दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसीज को कबूल किया जा रहा है। क्या 2025 वो साल होगा जब हम कागजी करेंसी को, पेपर करेंसी को मुकम्मल बाय बाय कह देंगे और डिजिटल करेंसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? और अगर हम घरों की बात करें तो घर भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। सोचें, अगर आपका घर आपकी एक मूवमेंट पर, एक हरकत पर नजर रखे हुए हो और आपके हर फैसले में आपका घर मुदाखलत कर रहा हो, बल्कि शायद आपको कंट्रोल भी कर रहा होगा। द सिम्पसन कार्टून में एक ऐसे स्मार्ट होम का तस्वर पेश किया गया था जो जहां सिर्फ आपके लिए काम करता है बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू में दखल अंदाजी भी कर सकता है। आज गूगल होम और एलेक्सा जैसे असिस्टेंट्स पहले ही घरेलू काम संभाल रहे हैं और मेरा आपसे सवाल है, क्या 2025 में हमारे घरों का
اے آئی اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ ہمیں کنٹرول کرنے لگے گا. یہ سب کچھ تو حیران کن ہے، لیکن ایک اور چونکا دینے والی بات چیز بھی ہو سکتی ہے، دماغ سے مشین کو کنٹرول کرنا. دی سمپسنز کارٹون میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ لوگ اپنے دماغ سے مشینوں کو چلا رہے ہیں، اور اب ایلون مسک کی نیورل ایک ایسی کمپنی جو ایک ایسی چپ بنا رہی ہے جو براہ راست دماغ سے جڑ جائے گی. کیا 2025 میں ہم صرف سوچ کر اپنے فون اور کمپیوٹر چلا سکیں گے؟ اگر یہ سب کچھ کم لگے تو ایک اور حیران کن سوال، کیا انسانی کلوننگ ممکن ہو جائے گی؟ دی سمپسنز کارٹون میں دکھایا یہ گیا تھا کہ ایک کردار، ایک کیریکٹر اپنی کلوننگ کرواتا ہے. آج CRISPR ٹیکنالوجی جنیاتی تبدیلیاں کرنے کے قابل ہو چکی ہے، اور کچھ سائنسدان اس پر تجربات بھی کر رہے ہیں. کیا 2025 میں ہم اپنا ڈپلیکیٹ کاپی خود بنا سکیں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرونا وائرس ہی سب سے بڑی وبا تھی، تو سمپسنز کارٹون کے مطابق مستقبل میں مزید خطرناک بیماریاں دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہیں. کیا 2025 میں ہم ایک اور عالمی وبا کا سامنا کریں گے؟ تو ایک اور بات یاد رکھیے گا، بچوں کی دنیا بھی بدلنے والی ہے. دی سمپسنز کارٹون میں دکھایا گیا تھا کہ ایک مشین بچوں کی زبان کو ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے. آج اے آئی بچوں کی ایموشنز کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، انالیسس کر رہی ہے. کیا 2025 میں ہم واقعی بچوں کی زبان سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ اور آخر میں سب سے حیران کن سوال، کیا ہم خلائی مخلوق سے ملنے والے ہیں؟ دی سمپسنز کارٹون میں بار بار UFOs اور غیر زمینی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے. آج حکومتیں UFOs ریسرچ میں مصروف ہیں، اور کیا 2025 وہ سال ہوگا جب ہم کسی غیر زمینی مخلوق سے ملاقات کریں گے؟ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا واقعی دی سمپسنز کارٹون نے کسی طرح مستقبل کی جھلک دیکھی ہے؟ اگر 2025 میں یہ سب چیزیں حقیقت بن جاتی ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ صرف یہ کارٹون نہیں بلکہ ایک ایسی سچی پریڈکشنز کی کتاب ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی پریڈکشن سب سے زیادہ حیران کن ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.